Benoa Harbour is a port located on the southern coast of Bali, Indonesia. This port has a long history as one of the most important ports on the island of Bali and is the main gateway for sea transportation in the region. Benoa Harbour also plays an important role in Bali's trade and economy. The port is a logistics centre for export and import activities, as well as a receiving point for essential goods for the island's tourism industry. At Benoa Harbour, there are people who live and depend on the wide sea and clear water. They are fishermen and anglers who passionately live their lives in the middle of the enchanting ocean. Thank you for bringing me here. I'm really enjoying this. People are fishing and they bring the box full of fish. I like this. After arriving at a location that is considered strategic, fishermen and anglers work hard. They cast nets into the sea or cast bait into the water, waiting patiently and expectantly. When fish come, they quickly and skillfully catch them using nets or fishing them one by one. Their catch became more and more abundant as time went on. Sometimes, they have to face bad weather or rough seas. Overall, Benoa Harbour is an important place for Bali, as the main gateway for sea transportation and tourism, with its natural beauty, diverse leisure activities and role in trade. This harbour is an attractive landmark for anyone visiting the island of Bali. It's funny because everything is changing since tourists arrive. For the last 2 months here, this is In recent years, Benoa Harbour has undergone expansion and modernisation to meet the increasing needs. Port facilities were updated and expanded, including passenger areas, wharves and other supporting infrastructure. Fish drying on the beach is one of the traditional methods used to preserve fish. The process of drying fish has been done since ancient times, as a way to keep fish from spoiling or rotting. Dried fish can be stored for a longer time than fresh fish. By removing moisture, the growth of microorganisms such as bacteria and fungi can be inhibited, allowing the fish to survive in these conditions for a longer time without being damaged. Fish that is sun-dried on the beach generally has a richer taste and a drier texture. Fishing vessels arriving and carrying large fish are part of the commercial fishing industry. These vessels are specifically designed to catch large amounts of fish,
using a variety of fishing methods, such as nets, seines, nets and line. Modern fishing vessels are equipped with advanced equipment, such as radar, sonar and GPS, which assist fishermen in finding locations rich in fish. After finding a potential area, the ship will release its fishing gear into the sea and collect the fish caught in it. However, there are several environmental issues associated with these fishing vessels. Irresponsible fishing practices, such as overfishing, or the use of fishing gear that destroys marine habitats, can lead to decreased fish populations and damage marine ecosystem. Therefore, it is important for fishing vessels to comply with applicable rules and regulations and implement sustainable fishing practices. Several countries and international organizations have adopted policies on the protection and management of fish resources to maintain the sustainability of fisheries. Examples are setting fishing quotas, limiting fishing gear, and establishing marine protected areas. Pelabuhan Benoa adalah sebuah pelabuhan yang terletak di pesisir selatan Bali, Indonesia. Pelabuhan ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pelabuhan terpenting di Pulau Bali dan merupakan gerbang utama untuk transportasi laut di wilayah ini. Pelabuhan Benoa juga memainkan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi Bali. Pelabuhan ini menjadi pusat logistik untuk kegiatan ekspor dan impor, serta menjadi titik penerimaan barang-barang penting untuk industri pariwisata di pulau ini. Di Pelabuhan Benoa, terdapat sebuah komunitas yang hidup dan bergantung pada laut yang luas dan air yang jernih. Mereka adalah para nelayan dan pemancing ikan yang dengan penuh semangat menjalani kehidupan mereka di tengah lautan yang mempesona.
should be full of tourists everywhere. Thank you for bringing here. I'm really enjoying this. People fishing and they bring the box full of fish. I like this. You're welcome. Setelah tiba di lokasi yang dianggap strategis, para nelayan dan pemancing ikan bekerja keras. Mereka melemparkan jaring mereka ke dalam laut atau melemparkan umpan ke dalam air, menunggu dengan sabar dan penuh harapan. Ketika ikan-ikan berdatangan, mereka dengan cepat dan mahir menangkapnya, menggunakan jaring atau memancingnya satu persatu. We have some pictures. Secara keseluruhan, Bali. Pelabuhan Benoa adalah tempat yang penting bagi Bali sebagai gerbang utama untuk transportasi laut dan pariwisata. Dengan keindahan alamnya, kegiatan rekreasi yang beragam, dan perannya dalam perdagangan, pelabuhan ini menjadi landmark yang menarik bagi siapa saja yang mengunjungi Pulau Bali. For the last 2 months here, this is ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Pelabuhan Benoa telah mengalami perluasan dan modernisasi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Fasilitas pelabuhan diperbarui dan diperluas, termasuk area penumpang, dermaga, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ikan yang dijemur di tepi pantai merupakan salah satu metode tradisional yang digunakan untuk mengawetkan ikan. Proses pengeringan ikan ini telah dilakukan sejak zaman dahulu sebagai cara untuk menjaga ikan agar tidak rusak atau busuk. Ikan yang telah kering dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ikan segar dengan menghilangkan kelembaban. Pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat dihambat, sehingga ikan dapat bertahan dalam kondisi yang lebih lama tanpa mengalami kerusakan. Ikan yang dijemur di tepi pantai umumnya memiliki rasa yang lebih kaya dan tekstur yang kering. Kapal-kapal penangkap ikan yang tiba dan membawa ikan-ikan besar adalah bagian dari industri perikanan komersial. Kapal-kapal ini dirancang khusus untuk menangkap ikan dalam jumlah besar dengan menggunakan berbagai metode penangkapan seperti jaring, pukat, jala, dan pancing. Kapal-kapal penangkap ikan modern dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sonar, dan GPS yang membantu nelayan dalam menemukan lokasi yang kaya akan ikan. Setelah menemukan kawasan yang potensial, kapal akan melepaskan alat tangkapnya ke laut dan mengumpulkan ikan-ikan yang tertangkap. Namun, ada beberapa isu lingkungan yang terkait dengan kapal-kapal penangkap ikan ini. Praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan ikan yang berlebihan atau penggunaan alat tangkap yang merusak habitat laut, dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku, serta menerapkan praktik-praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengadopsi kebijakan perlindungan dan
Pengelolaan sumber daya ikan untuk menjaga keberlanjutan perikanan. Contohnya adalah penetapan kuota penangkapan ikan, pembatasan alat tangkap, dan pendirian kawasan konservasi lain.